खायचक बिथे बुरा बिथे हिमा तो अब बिथाङा बरनो मन्त्रि जल्ला सारि रिग्राखा किन्तु बर खाय स्टेटु दाबि जाखारि जों अ स्टेटु दाबि सालिया जों ता नु कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटार टिप्राले कम्प्रोमाइज खायखि अरनि जनगण कि आसु कुथुं माने गदा माने बरफ गदा गादा हेल्थ इंडिया के আছে না পরিচয়টা নিয়ে जतननो हामबाय दिपर जरानि जराव नरक दिनि फाइ मानजाक मानमानि बांगै नरकनो दिनि जोंरो रिंमानि कारण काय जों थानाय बिसा उंखा 2023 नि सिमि जों कैसा स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी जिनि त्रिपुराव विभिन्न राजनीतिक दल निनि आईपीएफटी हिंदी त्रिपुरा मता हिंदी बरक जे सामुं खाइमानि आ बरंनि मूल उद्देश्य बरंनि मूल दाबि थेके दरखाय उग्लगो उसुलि थांबानि बाङै जों कैसा कमिटी आप्रुभ गठन खाइजाका आप्रुभ कैसिनि गतंगो स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी आमो हनि जों आप्रुभ सिनि राज्य न जों राज्य स्टेट जेता सिनि एडिसिनि हा तंबानि सिनि आ हानो जेहेतु भारत सरकार बायसिनि अमो एडिसिनो जों निनि 1984 23 अक्टोबर सोनो जेहेतु आगस्ट रजाखा आमनो रुगै सिनि अ 6 शिड्यूल एरिया न जों आलादा राज्य सानलायमानि पुइला जों आईपीएफटी 2009 आबन परे यांगो बरक 18 सरकार फाइमानि यागुलो किन्तु बरकनि थेके कुनु दाबि उनको उंगिया इवेन जों नुखा विधानसभानि अधिवेशन सिनि माननीय मंत्री एनसी देव बर्मानि बुसखांगनो मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जों सामानि नुखा जे बरक दाबो त्रिपुरा लैंड बरं नाइलिया बरंनि त्रिपुरा सारकनि ओ रांरि मानथाय मानखाखायनो बरं डेभलपमेंट मानखायनो ओंखा हनै आरो साजागो काजे आबनो नुगै जों नायखा आफुरकान चिन बखा खामलायखा मतो उंनाइलिया जों तो अमनि बाङै आन्दोलन खायमेया आजराव जों नायमानि ताइबो गाहाम खलायै चिन बररकनो बरक विधानसभा थांखाखाय मन्त्रि रक्सा खांखाय विधानसभा बिल तिसावै जदि माया खांखाय बरकनो पदत्याग रखलायै जोंनि दाबिनि ति बरक ताइबो सुचारंगन हनै जों खासं मानि जों आइके वानसुबै आफुर आजराव जों बरनो सापोर्ट खलायै भोट दुलायै मन्त्रि रक्सा लायखा आबो उंलिया जार फल ओलकाय त्रिपुरा मथा उंनै तेइसा फाइफि लायखा माननीय प्रदुत किशोर मानिक बहादुरनि याक्तै आजरावबो जों नायखा बखाय आ त्रिपुरा लैंड न ग्रेटार कायसा थेपावै बुसखांगो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड हनि हिंका जोंबो मुचुंखा चिन त्रिपुरा सारक यकनानि मुचुंखा जे बुनि याकनि गुसुबै साजाकमानि थेके जों यकनानि मुचुंबै आजरावबो थानसा अंदे हिंकाखाय जत पार्टी रंनो आजराव सबायलायै पार्टी थानसा अंलायै बरंनो जों 2023 सरकार तुखा एडिसिओ गवर्नमेंट तुबै रेखा दिनै बरंनि दायित्व सिनि त्रिपुरा सारंनि नायनानि तामो खलायै जों उंगोखाय मान आबनो से नायनानि थांमानिबा किन्तु बरक थाइथिङो आं उंगो सालायखा जे उइदाउट उंगो ग्रेटार त्रिपुरा जों कुनु सारा जों बरक कम्प्रोमाइज थांया नि मानेले विदाउट कम्प्रोमाइज न तब बरक सरकार थांनो मिनिस्टार सालाय दंनायखा बरकनो थेके एमन्टाव कुनु सेक्रै जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बाङै उंगो खायनानि बरक थानाय 2023 मार्च नि 2 तारिखो त्रिपाक्षिक चुक्ति इंखा स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा सेंट्रल गवर्नमेंट खलायो आबनो ति बरक आंदोलन उंगो खलायनानि बाङै कक सालायखा किन्तु ना ओलखाय आबो उंयांगै इंटरलोकेटर से बरक सफाइलेखा इंटरलोकेटर फाइ आबनो तेइसा कक मामजु लाइखेसे उंगो लाइखेसे तमहिनमनो रायबाय चंग लाइखेसे आ रायबायनि याक्तिसे आबो साजाकनाय हनैने किन्तु आ रायबाय चंग लाइमाबो उंलिया हंकाखाय पुसना पुस मानना नांनाय उंलायखा विभिन्न रकम उंलायखा किन्तु ताबुखाय जों नायनायखा बरक आ दाबि रकले बाद्रैसे ताबुखाय विलेज कमिटी निर्वाचन बरक निजिनि सरकार तंतै थानाय 14 तारिखो निजिनि सरकार तंतै निजिनि न बरक सानलाय दंखा
ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনানি বাঙাই ব্লক রগছি ডেপুটেশন রলাইখা 125 amendment bill no pass খাইরেনানি বাঙাই ব্লক ডেপুটেশন রলাই টংখা নিনি যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাঙাই ব্লক আছে ডেপুটেশন নরক যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট কেন্দ্র সরকার নং ত্রিপুরা মতা দিল্লি সে নরক আবো তামহিন বনো उनको खाइले तो काम काकाय चुक्ति से खाइजा काकाय आरो से मीटिंग लाइनानि उनको लाइनि कक सालाइनानि बरक ने कमिटी से खाजा तो होनि छाव काकाय दिने तामगै उनको न तामहिन बनो ब्लक रगबा डेपुटेशन रनाबा जेटा से इंग्लिश थांका बरक बाक्सा तो जों ओको त्रिपुरालेण्ड गाटा त्रिपुरालेण्ड नै समान न हने बाक्सा न जों सामा खानाका आजरा को तंग थगलायका बरक बरमुराबो 18 तारिख बो मास उनको 18 तारिख बरक कैसा उनको आरो अनशन तंगलायनि हने डेट फिक्स खैलायका ओलोले महाराज पदर किसु 5 मिनिट उंगलिया 11 टान समय कावै 5 मिनिट उनको ने कैनो दिल्ली खबर सब पयखाबो नरंनि आबो दिल्ली समय उको उंसिनाय आबो फास फाइसि दिल्ली यांका बो आं जेसपान सितर आरो ताइ थांलिया जों थुबान थिटन अरनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बाङै अनशन तंगलाय चाइनियावै जों तंगलायसिनाय खाली तंगलायनाय हने मानले 5 मिनिट उयानो थांलायका जाग द चाखा माननानि एंकाय जोंबो हाबजाका किन्तु दिनै आबन थेगे बर हाकजालै थांका तामु चिकन चिकन डिमान्ड क बर रोमान स्क्रिप्ट न तै बर विधानसभा बर बिल पास खायमान चिन क बर न तै बर आबो अंगया काजे आबन बाङै जों आइ थेगे चिन्ता खालायो जों ताबो ओइ जे स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि दिनैतेसा हायना हाय जों चिनी पार्टी न अब जेहेतु कमिटि बा आबनो पार्टी रूपांतरित जों खालायलेखा पार्टी व जों उनको खायके घोषणा खालायनायनि बाङै स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी दिनिन सिमि देसे जों स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी हने जों संसालायफिका आ पार्टी न आ डिमान्ड स्टेट टू डिमान्ड चिनि मुं उद्देश्य तंनाय बेस ऑफ 6 शेड्यूल निनि आर्टिकल इंडियन आर्टिकल ने 2 and 3 न दियै जों आन्दोलन खालायलेने आगामी दिन आबन बाङै जों अरो कमिटि गठन खायजाखा और कमिटी जों 11 जना उनको तै 2 जना चिन एडवाइजर कमिटी दङ आबरो जों उनको खायखा आरो प्रेसिडेंट हिसाबै दङ अमूल्य देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मोहन जमातिया वाइस प्रेसिडेंट विशु कुमार देव बर्मा जनरल सेक्रेटारी जाफु देव बर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी रमेन्द्र रिया असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी सुमंत जमातिया केशियार ट्रेजारार हिसाबै बरंगनां जुबक किशोर जमातिया तै एडवाइजर हिसाबै चिनि चेयरमैन बरंगनां अगुर देव बर्मा वाइस चेयरमैन बरंगनां मनोज देव बर्मा बंगनो टिचिं कासे कमिटि खाजाका दे आबो जों दिनैनो ओकोनो डिक्लेयार खाटा तबो चिनि सार चेयरमैन न जों कक सानन मङ आग्या नंमा के बस्तां खाना दिनै जों 2023 गठन खायमावल दिल्लीआव चाइल्ड थांगा मेमोरेन्डाम लिखा खिन्थानि कपि दं एबं जों बुसकांनि 11 तारिखआव दिल्लीआव फेडारेल फर निउ स्टेट जों खरबा प्रतिनिधि थांनाय आबो चिनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालामनाय जों बुखाक सांजा कासा दाबि मा खांखायनो रोमान स्क्रिप्ट माखा जत माखा जों एकता बडी सान कासा बडीनो सान आ बडी सानका माने न स्टेटुट सांगा माने जों रोमान स्क्रिप्ट खायनानि निनि ताम खायदे आबो जतन मान पाइका आमनोय जों कायसा दाबिनो याकाया ताइ अब तिखे बुखा सानै जों फेमलगना नाया चिन दनगोन अब खाचिनि ना हारु बस कांगो बाबा हाइवान सुबुई तों त बस कांगो बाबा हाइके लुकुरकनि थाने या प्रजाक्ट नं अ जे स्टेट फुड डिमांड ताप तासा बुम खता ता खातिका अब बाबा हाइवान स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी कंटिन्यूअसली फाइट खायथानाय डेमोक्रेसी उयते एवं पब्लिक आं दासिमबो नों बुसकां किसमिसा साका एवं नराफोर करिना जों आगि आईपीएफ टिंगि टिब्रालेन थामपुरु चिन लगी बरकरै जोंनो माइक खानाय जोंनो माइक बानलाय एवं जों गोबां मा बेंगाय जाखा ताकु रविन्द्र देवराव ईएम आप्रु बट आइन पिटिनि जों बासन्दी फेकेनो ताइनिफ्राय तास ताइनका अगुर संबा बरकरै खासियाव बिथे हिन्जो बिथे बरवा बिथे बेथे निथि लेफुंगावो अबिसर न एसायो सुनायो गोबां मा जागा हाइके मिसिल बिटिं खायथांलै किन्तु आबोतिनि आ जागा तंलिया 2018 एनसी डेभलपमेन्ट बाय मेबार कुमार जमातिया
Prem Kumar Riang, engkai tau kai Sukla Saran Nuatia, Muntrisa Khable, ebong a dabino lagi tahu BSC chairman tahu kebang ma tahu dokho jogong lai tong gai, engkai Cina to khajak bithe bura bithe hima to abo bitha borno Muntri Jolla sari ringraka, kendu bor khai statute dabi yakari, jeng statute dabi chandia, jeng tahu pene tole umai, syukore mangso kau ni tu ingkata. Tamse AC gari te utho, AC gore te thako, te pralen, bat dao ni pajata bro. Kai te thangka bro. Jeng kita uya kaya kong ang 2009 chimi, statute di mano, nangi tong mani, tango nangi tong ku. Sir, buba gara song je Tripura Matha song sawoi je tabok samukai tong mani, thanai rogo bo IPT rok songsai tong mani, borok pati rok se tir common na niti ki thangoi tong gai noron pati le busu jar je সংগঠন daga amage songse jaki. Hands of God. Kai to ni thani. Sana saya soyong sisti kortan thani, sin thani ya. Unko Maradona kaisa gol khaipuru plenty gol. Maradona na sangbadi of Singapore. Obo bahike possible. Hands of God. Ani ya. Otseng statehood manani, statehood demani obo hands of God. Tipra sang ni bagyo klong nani tebo. Ogu ni bagyo ya. Omulim bagyo ya. Kismoh ni bagyo ya. Monindur ni bagyo ya. Tipra sang ni bagyo klong nani se. Nongi tong dor to sungnen thani su to bo. Kai to. Blessing ri kan kai jeng manai. Obviously hands of God. Sir, Tripura Matha bo thansa nayo, noro bo thansa nayo. Engke Tripura saro biang degi thangnai Tripura Matha thansa nai kya. 60 lo ekusu jidika. Bayi sok muslai kya. Amendment khayu hun. Taida. 2023 প্রায় 22টা সিট নন ত্রিপুরের বুসারখা বুসারই 13টা জিতখা থানসা আমনে লখাই নো কম্প্রোমাইজ উইদাউট গ্রেটার ত্রিপুরালে কম্প্রোমাইজ খাইকি আন্তা সিং সাকাবলে ওয়াইসা ইন্টারলোকুটর ওয়াইসা কনস্টিটিউশন সলিউশন ওয়াইসা ত্রিপুরা কোর্ট ওয়াইসা এনআরসি আমনে লখাই বাংলাদেশ আমনে লখাই এডিশন সাকিনো Eastern Government ya ko ya phanani ta kai tam the ekor khai si tong kable gari tam hospital ni tai usang so tari khai block deputation abo hai phaltu samung chung tang ya ang kathang tong sakle tangla bui ang thima ulo party rok tam khai decision na abo party ni bepa keno ang kathang tong sakle ngi khang compromise ke ya chung tu nu tong politika block deputation bagi to Tripura Matha ni samung ya ble abo agi sibem ro khai si Chale dao komau, nuner dam komau, kertine dam komau, tumar nam, amar nam, moiddo hoyo Vietnam, juddo sai na, shanti sai hima dagar thangkable, Produt Babu ba, adar thangkable. Bar tam ni bagai tini thansa si tong ke sarkar ba government ba thansa si tong ke tam ni ba amage san. Political game. বড় রং ন পাবক যত শিকলা রং ন তুই খাই রেখা আঙু সুগাং থাকা ন খানা খানা বরং বরং টিখাই টুক থিনি বিনি ইয়াক দङ মায়ুং ন হলা পাতনি হলে ইয়াক নাইলানি হলা সনামবাই যা ইউ এন্ড মি যত সিন ইনক্লুডেড হলাং থাকা যত ন হলা আগি ন আর ইংগো কামিরগো নাইলা সুংলা বুরজি বুরা রং naila kui buka naila top sakhaja hai seram kai sumyong chungno Tripura sang no Produt Babu naila snamka thanjani bungui bubonai tai ang teksa no introduction no chini monindro jomatia sabusari sat last talk je naroni je tabo katal je সংগঠন ani thaniya kai thun thani soyong sino sonam chen thani bin thanji ya por ang ni kaisa ko kuri chung no kai thon muthang tun ta ko bo kisa di bo chini dolo jugdan ni sini mung kisa
Ani sumungkai, sini mungkai, Ogur Deborma, Chairman, Advisor, State Democratic Party, ar tabungkai sini Monindro Dev, Jamatia, bot sini party bo, kilani, President Tomona I-15 bo tahu join dekha, ebong bawa moni bo kisah nori interview nana kita iman. Mungkin Monindro Kumar ya, ane designation ke IPF ini lagi kila division ni. President, ke tabok, an dia no pilas kan hamil, ana, tapi sini parti ni, sini himau sinai, ke State Democratic Party ni, sini President, macam apa, tapi Vice President, tapi sini Sar Ogur, Advisor ni Chairman. GS, Assistant GS, Raw, tapi jodoh tu, kalau sini dokano hanga good, jeng article and 2-3, sini edisino jeng, amau terutama sini alada raja kini kini, jeng aji, sarogu nu baru founder 2009 4 Maret, apa IPF dia sayu, apa ni simena. Ang borong ni keluarga tu, saat bersai thangka, kemana mula, agi, nijen mic balu, nijen khasi wu, biti falai hai, yang mas sama ni tong, seng biti falai ni. Nira, sini kok ni ke ag ni no afak makanai, seng kok biti si falai ni kai. Saat berapa tunggu, saat bagi sajak, seng hakene, seng 2009 ni simi struggle khaite kyokjang ni bang si struggle ba khaible ke chung lukha IPF ti khaimang busu bu cost khaika rang pija kriti tu kono mate agotla phaile jau yang lahar ka solai probu 9 din yang sawar jagui thabai ma jagui tongkha 2018 wa IPF ti BJP ক্ষমতায় ফাইকা जों Kisah mana ina, tipralan to ungklok ni kok kosi, kisah mana, sing settle deng no, bo mama sogu, sawi tongan le nanggoba, bo si mung saya, nggak sing, onek ang observe kai nekya, tama saka, TTC nai hapu, sing bu sing nai sina, TTC pang ngalang stik, ang masong ke hai, bialis doktor kai nai, 50 seat kai nai. Apa bahasa वो 2024 के मास नहीं बहुत bahasa वो बुसकांग थांगने 2023 लोग सभा ने सकांग मावा ने चांस तंगो उलांग के तमांग का बाहाय बे सुगला सनों वो फोन खाइजा फोन ची खासाली आगदा दो फानो हाजक नहीं रो पढ़े हाय आबो निबांगी ने तबो सारो को तिरो बरक कुबिना के बरक काटलाई रहो Abo ni bagai ang nirong ni thani kubi kok sai thang dai ang tipralen ni bagai ang soba nang khai nai itu kubi be ang tonai sarogu tiro kubi kri kya ang goro jaga tai bo poriskar ang asing kok sawi nirong ni ani kok tabuk to already IPF tini ini proses susu menteri tong tabuk ni sana busu dorte IPF ini support ba tong kenapa IPF full body kri kya Mungkin IPF itu zero siklai tunggu. Mungkin ano naik sana itu tunggu. Kiri tunggu ya, ni kalau aneh tunggu, ano defend kini tunggu. Tapi ni logo besar buta zorte orang ketal parti wa join pelajar. Join pelajar wa jeng kini ko apa nanti ni, kini kai tunggu, jeng teruk sai tunggu itu nai. Mungkin nok pasoi jeng sai tunggu nai. Ani bisas tunggu baru kai nai. Apa ni? Tak sar hotu, bawa kai tu ni buat defend kini. IPT sekarang rogo 2018 rogo parti dah kau temune je 13 दिन हाइटे लाहार रोग का सुका लेंग तखन तखाई रोग नुपुई तिनी तिप्रानो स्टेटซึ่งจระเข้เนี่ยอย่าบอกใกล้ตัวนี้ก็ดีแค่บอกว่าใช่มันตอนนี้แค่ไอ้ไก่ชาตาบอกไอพีดีนนุขาไวส์เพรสิดเนต์ไว้สิอันนี้เราเนี่ยซาร์กิสโนมันมีก็สมัครเสียงไวส์เพรสิดเนต์นะเอาไว้มาบีเอสซีไวส์เชอร์แมนงั้นค่ะบอสเอาอันมึงจะสเกมีเยอะมึงจะสุยาให้เปลือกนรกโคตรางมาลากาวิสิ
tabang tangka bon onari am sarok sakha da tongo bono suya kai meya borok do hani bang nini bongong mana ni bang tuma kok sanai ba hai tipralan hoi buku kaisa be kono andolon ne to soba khai ni tong kata bo dilit tong le ha hamana mange puri kora ke ha nije ni pocket baise 5 bar ang thang 5 bar nije ni pocket bai kiri te kono mote lai be 5 bar thang ja borom ko mai thang ga aro ko jam to kha hai kha no phai bu long phai kya busu jara ti soba khai ni nung ko bi kiri kya ko bi si sa sa doi ni angke IPO teno party sing ya aje omo ke democracy country wo ba গণতন্ত্র বা পলিটিক্যাল ডিমান্ড সেমো সাত নং তো সাকাম মতাইনে দিয়ে আইও বা ইসন দিয়ে হইছে যে ত্রিপুরা সার ইয় সম্মানাইকে নর সালব্রম ইসন সুয়াই বা খলময় তংই তংহে তামখে ত্রিপুরা সার ইয় সম্মানাই जों बिआई तंनाय बनि बां जों चाइ तंनाय जों स्ट्रागल खायनाय যথা সম্ভব যে টুকসাক সাক ইসন সানন বিসিতে মানা হাইদা ইনকে নরকে সামুকে খাইয়া হ্যাঁ जों স্ট্রাগল খায়নাय সাগবে Sir, जों যথা সম্ভব जों जे टुकमा जरातै जों चाइ तंगै थांनाय बुसु जरातै फियाव मय याफन जों ईश्वर न IPF to dile rogo thangai se soba khai pekha ki greater tipral ni bagai inge o state democratic party wo tongile tipra bolen matha to matha to kobei tongkhe manai kobei gri kemaya bole poriskar nang ang kobei mangnai aro thangoi ক্ষমতায় ফেলাইলে হা জনসাধারণ অঞ্চলনি উপর ফাইলে হা aro BJP rok by alliance sapuso ni congress by alliance ha rangma laile ha montri rok tala ha tuk tam kete meja bo poriskar ang borok no hujak niro TTC sa mali angke niro no khadi no khame ke press meet khai जों TTC sa mali angke BJP somai no khai ko da phaima borok tei phaimia age siwina tau khai सात नर पार्टी को तमुंग से बीजेपी गवर्नमेंट बाय चोरसी रांग फिने जाके नर गवर्नमेंट इलेक्शन ने angke he kongke government alliance ni sika busuk dorati borok sor tono na re borok ko जों बाहाय आता जे alliance ta rangma kangke जों alliance ne he ani mote ke jago जों kobui tongkangke sasawa sini oh kan saka state pun demand tino sung state democratic party contest lai sung jidi mau lo sung no nangu sarkaro norok jingmai phaidi huni sapano norok state pun dabino ready sung bayan tongtuti se সমর্থন khainai phataro agi tuesday 88 বাইরে দংতুতি সাপু খাইমান খামু সরকার থাঙ্কা চাখা সিকিলা কারিকা পালা দেরাই থাঙ্কা হুঙ্কাই প্রদুত জীব অমতি খাইমান খামু তাকলাই 42টা সিট বুঝাইয়াবুই 20টা বুঝাবুই বিজেপি নো থাঙ্গানি ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর ব্যালেন্সিং ও টনিং টংহাঙ্কাই প্রদুত জিনিয়াগো sabing kamu state মানে গ্রেটার ত্রিপুরালেন রি নং সরকারও जों हायके नং सरकारनो समर्थन खालामने आ खेला खायमान कामु आ खेला खाया तमा खेला खायया महात्मा गांधी बखरक ट्राक खायया आयंग तुकुइ बायया आर जों अर जतन थाबो आबो हायतुकु खाय आं सिगां मुसाका शेख हासिनानसै रिफ्रिगे कसनै तिख्लायरि मानो अरनि जनगणनकि आसु गोथों माने गदा माने बरबगदा गादादा अरनि जनगणन ताबो जों थगक तंमानि नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटार टिप्रालेन तामुं बर थागा ब्लक डेपुटेसन थांसि नुनु गेदा ताइ मथम सलाय बुरियो काबलाय दंगा नुगु दासिंगु बासा याकुं सुताय तिनि मानुगु नों उगया दासिं नों सामानि नरगुदाना आबो हैंड्स अफ गॉड नों उगो मासुरिनाय तामसेगमु जॉर्ज वाशिंगटन सभा खायथांबुरु बंगारन कायसा वाशिंगटननि थांगा सिगां कायसा दैमा दं आं पलजिरा करनि बयो आंयागां दाउ खाथि दं आब्ला जॉर्ज वाशिंगटन यासु सुङै ब्रेड खायजा
tam khane pru ang le tau khaing na nang tu thang ne instruction ka bono go thangka parangka Amerika thadi nota mangka abo ani yaka boy tung tau bo ngajing mo our depend makanya angya we are semang nai sin ne taro baksa baksa ang ni sau ang produksi ni bo sama khana ang nei ang musaha kebang man ne taro amti ki sau amtia tawa ano sen men chongka angya god si ang khaite ani khaite anu nang bo khaiding kai ma khainai mini ni des nai ma khainai kubui kathar khai jong ma khainai obosity aim and object Tipra mata Tipra sha ekor rogo je tongmani without statehood that accord totally nothing tangi nothing nang land sauni jago manusia ni jago political right sami jago manusia ni jago language sami jago manusia ni jago ni jago juga policy implement lainai state under the state all the demand under the state omon ni jago ya anu bagi alo da right jo kang he bujina nang nai no to ko khai tung sang badi khai ko nok ko kok thui tung no go awareness nang nai omon longevity demand or long demand no chung makari dai hai ke chung saja wahului makam lai wahului tau nor to sikla ang prai sotur gang angin tong ha wahului makam lai chung jorabo pun suti program dalia ni na pun suti kya IPF tin purbo pun suti kya produk di purbo pun suti kya pun suti puru pun norom ya ta pun khari changa omo hai এবং 10 মিনিট আমালো जों আলাদা রাজ্য মানানি একট মালিয়া এই যে বরং বরং থাকা নাইলানি হলাঙ্গই মালিয়া তাই বুঝছো থিলাই কেনা বলে আর টাইগার দङ এনএলএফটি দङ থিলাই কেনা বুঠালাই কেনা কাজাবি থাইমানি নগমা হাবিয়া আচলানো বুঠারি চিপকা দङলে আপনি কো স্যার যে দিল্লি গভর্নমেন্ট বাই যে বুবগারা সাইন করুমা আব কি Onglakne once Ong Toya to man no kisia won nothing. It is totally nothing for the salvation of the Prasa. Ang sau. Jung sau. It is totally nothing. With this accord, people of the Prasa cannot be survived. Maya. Hakai. Meghalaya 69 no autonomous state by tong khamu tamabo captain sangma nilkos roy borok indra gani saka within autonomous state jeng nya nang state hu dri telangana chandrasekhar rao bo ono sontong wi tam wi rana ning ya diba bono ancholi porishod da tamjani council naka he ang jeng state hu tinang age boro agino council like খবর বাজি দङ আমু जों खाय गादाजा এই যে ইকো তামসি কমু লাদাখ ইউটি মাখা লাদাখ বিজেপি বলাই বর বাকি ইউটি নাখা নং অর বিজেপি বলাই নিনি তাবর তামসি মু মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা এবং গভর্নমেন্ট থানাই जिसुनु कर्ता কক বরং মায়া জাত বুং খেতিপ্রা কক বর খাই মায়া ও ফাদা সংসে 오, 우거 땀시고 뭐노 나갈랜디 보러세 너가라요 이스쿨 콜라고이 아나가로 꽁보로 사이통오 능카이 비시부슨카 띠브라 모타 카이마니 딱마노 꽁보로 마야 쿠눔카 한카니 빠차 능 꽁보로 마나 무슨야다 라다라티는 다이렉트 보노 마사나이 능 부푸니 부푸 꽁보로 쓴기다이 그발 콜롱니 그나이 푸베자 비시탕야다 능히 그니 마이 제니 다도니 리사마 하이 징동 갑라이 Burang na chatay sakay. Baba sikay sino to. Gedung na ba? Masikay sino to. Oh, padaro. Kok borok se nato kay tong hayo. Lati ada borok no bisun. Tipra mata